bumalik si ma'am na bitin daw. Parang bitin daw sila sa isa. Bili sila ulit. Ay ma'am, pili ka lang ma'am ah. Gawa mo na tayo box. Naubusan na. Nagsunod-sunod. Puro box. Sige ma'am. Thank you ma'am. Ma'am, mas mura siya if you get the box of 4 ma'am. You can choose the flavors naman ma'am. Sige po ma'am. What flavors would you like ma'am? Pambaon sa school, di ba ma'am? Sige lang po ma'am. Sa bilog ma'am, no, strawberry chocolate ma-recommend ko sa'yo. Sa baba ma'am, coffee and lemon naman po ma'am. Hi sir, hi ma'am, much buns. Yes po ma'am, kahit ano ma'am. Kahit anong shape, kahit ano dyan ma'am. Kunyari ma'am, 4 na blueberry kukunin mo, 560 yun eh. Pero 450 lang babayaran mo. Hi ma'am, much buns. May libreng sugar na yun, ma'am. Sugar free eh. Sugar free. Hi ma'am, much buns po. Pag nakukulangan ka sa 4 ma'am, pwedeng 6 din ma'am. If ever hindi mo maubos sa up to 5 days siya, kahit wala sa ref, pag nasa ref po, longer pa po ma'am. Pampili ka lang ma'am ah. Oh, last one to na yata ma'am eh. Ma'am, 250 pag dalawang ganito, ma'am. 250 yan, ma'am. Sige pa, ma'am. May palaman siya sa loob, ma'am. May filling siya sa loob, ma'am. Matcha filling siya, ma'am, na may mochi inside pa, ma'am. So, kung ano yung name, ma'am, actually, yun yung ano din niya, ma'am. Yun na po yung laman niya mismo. Ilan ma'am, mochi ba? Would you like to touch it ma'am? Para may idea sa texture niya ma'am. Malambot siya ma'am. 120 po yung isang ganong kalaki. Bali matcha din sabi mo ma'am na. Sige lang. Aha. Yung dito kukunin mo na rin, di ba ma'am? Yung nandito. Yung triple cheese kukunin mo na rin, di ba? Ay, hindi pa ba yun? Hindi. Ibig sabihin, para ibalot ko na siya ma'am. Apat. Okay. Apa, ibalat ko lang para ma'am. Parang iniipon ko lang ma'am. Chia. So, chia triple cheese. Para makauwi na maaga. Makauwi mo. Tsaga-tsaga lang talaga. Ayun. Para may mapakain sa pamilya, no? Kailangan 10. Apa, last one pa ma'am. Parang ngayon ko lang nalala nakakain na pala, no? Wala na, nakakalimutan na kumain. Chocolate ma'am, recommended ko sa inyo ma'am. Yung may last item ka pa eh. Gusto mo chocolate ma'am, yung last item ma'am. Dark chocolate naman siya. If you want to try it lang muna, may sample ako ma'am. May sample ako ma'am. Patry ko muna sa inyo ma'am. Ito pa ma'am. Si sir, gusto ba ni sir? Ay ma'am, pili ka lang ma'am ah. Sige ma'am. Sarap ma'am no? Dark chocolate kasi siya ma'am eh. Oo.
Coffee? Nagko-coffee ka ba, ma'am? Or lemon? Lemon na lang. Ma'am. Meron na. Ito, yung kanina ni-recommend ko ito, ma'am, yung lemon natin, ma'am. Sige lang po, ma'am. Blueberry. Ito. Okay na, ma'am. Apat na po. Gcash ka, ma'am? Pwede rin Maya, Video, BPI, China Bank, lahat po ng... Actually, almost all bank meron. Pwede po. Ay, ma'am. Pili ka lang, ma'am. Mochi Buns po. Nakikita mo ba sa social media to, ma'am? Sa social media, nakikita mo ba to? Next time, ma'am, baka makita mo sa mga, FBIG, ganun, TikTok. If you want, ma'am, you can follow our social din, ma'am. Ito, naka-iPhone ka naman, di ba, ma'am? Ito lang, patingin lang po. Wait lang. Magbabayad lang. Pero ganyan lang ulit. Ayaw. Mamaya na lang, sige, bayad ka na lang muna. Pero iPhone yan, ma'am, di ba? iPhone po yan, di ba? 250, no? Ay, 450, ma'am. 450. 450 po. Ito, ma'am. Iyan ako lang to. Alam mo to, NFC kasi ito eh. Parang may lalabas na dapat. Ayun na, lumabas na. Parang digital calling card kasi siya, ma'am. Ayan. Amazing, ma'am. No? Joke lang. Thank you, ma'am. Have a nice day pa, ma'am. Wala, pindot ka na lang anong gusto mo. If you want to order, you want yung Facebook, yung TikTok, parang kompleto na siya, ma'am. Thank you po, ma'am. Pwede mo rin gawin yan, ma'am. Parang, I don't know kung client-facing kayo. Ayan. Hi, ma'am. Mochi Buns. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Hi, ma'am. Mochi Buns po. May sugar-free din ako dyan, ma'am. Yung chia walnut ko, ma'am. Sugar-free yan, ma'am. Hi, ma'am. Hi, sir. Mochi Buns po. Hi, sir. Mochi Buns. Hi, sir. Hi, ma'am. Mochi Buns. Ipon-ipon muna tayo. Hi, ma'am. Mochi Buns. Hi, ma'am. Mochi Buns po. Hi, ma'am. Mochi Buns. Sa TikTok, ma'am, you might have seen it na po, ma'am.